Mama. Mama? Mama? Mama. Papa. Papa. Mama. Papa. Hello guys! Good afternoon! Kagising lang ng aming Markuloy. 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 Mama! Nay, tinatanggal. Gusto niya yung buhok ko. Kasi tinasabunutan ako niya. Mama! Mama? Mama? Agay, wag yan. Sakit. Aray. No good. Masakit. No good. No. Pinakulot ko yung buhok ko. Ew! Hello guys! Kamusta kayong lahat? Say it. Kamusta kayong lahat? Adi. Sige na. Hello. I know daw. Ayaw daw. Kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Ayaw na daw niya guys magbasa. Ay, kamang lang na. Ow! Ow! Aray. Oh. Ang sakit nun. Sakit nun. Masakit. Aray. Sandali, Marco. Ay, yung buho ko talaga naman. Buho ko na naman Ay, naku. Where are you going? Stay here to mommy. No. Stay to mommy. Stay to mommy. Oh, look, oh.